files. So, first thing first, make sure nga ang two device is connected to the same network. So, next, makatulong sa control panel. So, i-click lang ang control panel. And then, click network and internet. Next, network and sharing center. Ang change advanced sharing setting. I-click lang na. Guys, ipang-on mo lang ni siya, oh. Ipang-on lang na. On. I-on mo tanan, except lang na sa password. Except lang sa password protecting sharing. So, after that, makadulot sa File Explorer. Kadulot sa downloads. Then, click New. May mo ang new folder. So, click ang folder. And then, butangan ng name guys, ang imong folder para mabalaan mo ang imong folder. So, put your ngalanan ta ne. Ngalanan ta. And then, butangan ta picture. So, makita dahil picture. So, ali. Tapos, i-click mo lang niya guys. I-copy. So, i-copy ta lang na. And then, balik-balik ka to sa folder. And i-paste. So, i-paste ta lang. So, next, right-click. Right-click. Cut sa show more option. Next, give access to and specific people. So, if, ano talang yung arrow ni guys, i-ano everyone. And then, add. So, i-share mo lang. Tapos na. So, pagkatapos isang share guys, makadala sa isa ka device. And then, download ko na rin doon. Makadala sa network. Itao mo di guys, ang name ng imong laptop. So, ito tayo guys. Tapos mo nasakita guys, i-click. Click ang users. Then, click ang ASCII. Next, nakado sa download. And makitao mo ng imong device. So, alis na guys. I found it na sa guys. Alis siya. And, that's all guys. Tapos na